Dubai, emira nzima miongoni mwa emira zo mfukare, ikansi baina ya Sharjah Kiblani na Abu Dhabi Suhail. Dubai ni mashhur kabisa, ulimwenguni pia wanisojikurubisha, waja wa Komoro wanisohansize valizi. Hundo waja watembeao, hundo waja wahule dhahabu nana waja waihuzao, waja hundo wahifadhiyo, shango hundo waja utena wa zingamani wao. Wananyasi wa Komoro walo Dubai wakubali wanibulie zerido nione izo warendao. Hadithi ya wa Komori ni dhahabu yinu hadithi ya zamani, hadithi ya mahaba. Lima na ikao uhendelea na unjia harma umji wa Dubai ili watahe dhahabu ya hao. Harihunu yokomeshea na izo kweli Dubai ngo hundo pia. Msihiri wa dhahabu wa kilo 18 za utwa juzoni, msihiri wa Sheikh Zaid ikao wakomesha hao hauka milioni majana manane basi za Komoro tasawari ngajutosha. Wajau ya imaraku ya hei dunia ikao ndio kilo 22 za dhahabu, mapesa ya kurubiao milioni ya euro. Timenjaku holiho ndizo wasa ya wambao. Dubai ngufanyo pia hola magauni, mazati, dhahabu mgoiweza, ula nguo zito za hadharani, uja kachiri, silipo. Hola msihiri uja kachiri, Dubai nguhuzo pia. Ama izo silizana ghafilisha haku, ama zonione wananyasi wa Komoro. Wakomori kao washini wajilazimisha shiwanza haruma eshindo shihusha hedhabu ya hedoni. Amanzuni wao ni wahoji wanamie izo wafanyao nizo Wakomori watao wao. Izo natanabahi haruma edhahabu duka ya edhahabu yoha madelevasi, haina nti, haina hirimu, haina janibu ihea edhahabu wako vaya ikao yona thamani ilunga nao khususia wao. Shabani Tsola تملكني عادي جاكي ما تسويها نقول يعني نسيجن توجو صعب اني بحصلها يعني مو صعبان علي فاهم. فتشوف حد تاو ونيو وهو كومور كون قدول يعني هاو منهم قبل دوكا لزكواتو الاستاذ ابو تشليبيب كوتشونا التنا لا موزار يا دوباكي ابو يوم لوكا بالكان غبنا كوموري وفانيو هاز harumai maluka yao kujishirunga ni rendera waneli dukala muzar kawasta. قبل رجل رمانا محمد سيد خالد شابان غموكانا لنبتي دبي رازو ويشينو شا أسويلي حتى إمالوكا يجوبوا مانا باترون ويوجا لجيو كابيسا. من يمنا مجواو انت يا دبي هاو يا دولة يا إمارات خصوصا دبي ونو دي دوزيم كابيتال يا هي انت يا إمارات معظمهم وانو فانيو زي هازي هون وانو جنبية أغلبيها زي هازي زكي بالنبالي دونك وجاو وانو جيليو وانو ورنغو مهازيني هرمز انتروبريزا هاو نمالوكا ها دونك نغو بريفيري هرنغو نرو هازي هرمنتيا هيليا تو شوميري هرمنتيا دونك إذن دمنا زجيريو أغلبية على فو أو باكي يوني ماني تونجزاو وينجي كاو واجبانو وشنو فانيا مهمين ميتانو حتى جوكو شنو برسلوها kwa tutungua rahazi za serikali rahazi za prive mgushirwa shaibaki dawla nyanya sikao wangu wa Komori kaora kwa tinamba somo taula shai tsobaki Kongo ni misomo ya Kifaransa bahi
ondo ko ushina watambi hambabi akawajuka unda hazi wafanya inguruka yao wanawakumurika ngo jihunda hunu kwatsinaze تأشير زكي كواعد جوانش namna hindi السؤال يلون اللي سؤال تزير اللي بنسجوبان بالذاتي نمجواميو كولي او كان ينونتي اماني ننتي حفاظنا وسلاما غوبانا زي غارانتي بي انجيزو هرمونتي دونك mbabinaona ngamono kana enti wanza mdake correct mdake prido donc enti ngetsahao uke reglo harmenti sibahi ukene piye yao ukena na visa ikakutujunda nakakuti harma visa abonga harma upotevu tukayonti ana kunoshufanya tamba ngo tukayonti na upande wa kaushini unde sejuru ban yonge jo hanamna mbili namna mando ne kaushindi undu hazi nduka munasib uhazi hurenga wondoka kolimu jo wafaini hazi wondoko utorize wa utole ila sejuru Ama Mukhtar ndio shindoni kikawaida ndio kwa para Petit Dubai ndio hatuni kwamba huni bar Dubai ikaramu na jomba bahari Dubai ndio presque maturisti shindo shabili mananga rushamando na rushabili kula rakaya kula wahe dhahabu ndio balezi athari maluka kanga uzao medeli za tusi na maluka kanga uzao ngoza za kinalosi From who you coming? It's from India and Jaipur. And Jaipur from. Yeah. So how much for 1 power you think you will come? But the house is different prices. Some, for example, same like this panel. How much you can arrive at? Yes. But they are selling that one 150 dirham, 160 like that. 116 dirhams. Shangi yona yokana ngari yenshio hule na hule na entingi yona mijiminji alafu ngojuka nabo heni mkomori ngwanzo mbaba hanu bahe wajuko masula ya ahe akawo wotsinde heni mlutundu shinda yarenge nyumba Dubai vili ya enshi wo mdo kao mtahe shawe aglabi hao ngabo walu Elera ya hulai janga sisana neza msana tambia Shabani ya nene selepa ya jema la Dubai rile mbayi ngeri nyongwenzia Hani babanu mkomorika yoji hunda haku Wetu hana imakazi haya Awonge wanuri hana umbiza hona Dubai Jamneka unga mjuwa ukana mkomori yangu wa Faransa yangu wa Mgazija yangu wa Homasiwani Pia wanda wandu wa kuonana Haukana iyo de leteli ikao Bonyo wa investisseur mwele telio wa Tanzania shawani kawahindi ezehazi wazendese donc yondo mizani yondo rakaubidi jena ndira boneleo tuone haini shahula shakalite shuli hapo المجنون فكاري انغازوتو وانزايا يعني شاولا شيما شمبولو نانزايا هاو متوجوا يكاليشو مهالا شا يشوت إشانا فيليشا تسينا كايرين ناوني ذهبوا وبانو يفلاو
suban mujishno ramwe وكذا about ذهبوا زي المذكرة نمبر 1 يا محمد كيف الشعب معك؟ ايه نمبر 1 كويس زين رجل طيب كل يوم تشتغل معه ولا؟ كل يوم تصنع ايه؟ ماذا تصنع مع واحد مثل هذا؟ ممكن هذا في 30 رينج بعد هذا 30 رينج هذا 116 per 6 هذا بكره ابو جهي من جوا ابو جهي رهاتا فورش هذا ترتيب هذا في بس هذا مظبوط ليه بس خلي شيء كويس هذا اثنين هبه او ثلاث هبه ثلاثة اثنين سيب ثلاثه ايه ثلاثه لاين اوكي ثلاث هبه تو لاين كله هذا خفيف والله خفيف ما في هذا كتنج ما في تقريبا اكسترا حكومه شغله وشي هذا هناك لا هذا هو هذا 50 جرام كله أدرين هلا push this normal and the two push haina manzali wangu bali mmoja ai dhahabu ya hao miona yejisa wala dhahabu yake haki amemta tena wao vraiment wanduwe mimi wananduwe parce que ngone ze German zao randisa ze German ngone ze de qualité German kuna ze kidani zao surtout ona mafu wanwe mafu yao toujours mi brambua kanga mi paritso no bratanka mimi jo kabala guluban après ngabo emidubu suswan kausi waparisi wanza hakumu ngabo zetu vusitse na zahao ze stili zinu za India zahao zo mchisa swa parce que dhahabu ya hao tena yofubia yakihatu parce que sisi wa Comoros karabenza dhahabu nje na wanu waone mazoea ya Comoros wofuwai idifubia abo Muhammad mimi jibu wani usafi يعني إكاه أجيبوني موديل مثلا إكاه بديل مبادي وشينا وجهه فنيا أو لازم يده هنروج ونوتسا كهذا بازن هنرو هذا حتى هود كده مثلا نو موديل لا ونو كانغو أنسيه وجران واتو changer sans problème ورنجة موديل والنمرين يودي لا facilité ya hangu nao na wazoea yo kiriti hulo mdumu tsende mathala ni wangu ranja shanje sho kiri wende kutiata wono kabaja ya nyumeni watu wa hujavanu wako haraya woelewa wa changer wa unikia ya nyumeni hudu iludungo moja mdumu nda wala mdumu maji au na mdumu wa dhahabu mdumu wa dhahabu jojo va mbabilo ya jamu ni yote sana nyumbani kwa sababu mwanangu je mtembeni muonese au nikubali dokayari ja sutsawari je Dubai jirfanyize ashazahatu hokaya Dubai udonyi dhahabu nrafu jisao ya turu sutsawari ja mwimaluka ya shingazi jaya lo ya shikomori ya lo hunu Dubai au Dubai o wakanti hapo henda na mila ya hatu wafanye turu la hatu no na hatu no wajua hatu o masihu nziani
kasimuha nisheuza haringi na asiri yonania dina tingile bahano urino ngoni konsuli wa PU wanunga nshunai maana hadani de husu ze passport zila jahunu jazihuziwa zihuliziwa wandu warabu wala abo kumurhunu wa maisha mai manange kiriu henderma biro serikali huziswa wale mtu hindi wewe ame mkomori aswili au balushi aswili na wenzanya tumsahani alem fanu mkomori déposer séjour abo deuxième jour ka roha aba hayinu ngeshi mpaka ukango déposer séjour hun bidu présenter ye extrait o présenter extrait ya mamaho présenter extrait ya babaho présenter carte d'identité ya komorila nge wakubeleka kule mkomori wa kweli parce que la komori wala wanu sasa passport hun wafanya mafia heni katujo journal hun ngo pariso ndini wandolwa wala wa mkomori kwa mwezi journal mkomori wa viole mkomori hawa mndu mkomori wa uzubange na rasa komori sisi alafu hizo ngo hizo pia zitapi chabi harimwa sisi wa komori wa kweli. marhaba mengi tishia mashtaka ya Kasimu na yatfanya harara ba maudu insha Allah ngamjena na mwone konsul yanambie ezahe mataramu nezahe fikra ulawana nuwa kumaruga jau wanshio arma inti ya Dubai masiuliano handani ngamjo faliki neri naone ombani wa Dubai nione eshivurao ya dunia kamili uja Dubai ngabo wajao hidhahabu shangabo wajao wajiwaone eza nyumeni
heri na lale nivumwe hata maudu ni rentio watembeao tranquilo hata maudu mamlaka ule hiki wanawashe waili Asma na Hadija ikawa miongoni mwa wanawashe wazangamani wao harma nchi ya Dubai. Kolir jargon ruanru arambia kana ngabuazi zilio Dubai zazi arambia no kaya ngarjao hunu ngao buanru ikao au jama touristi menji ngorongo Faransa no hunu ha Faransa ke jaya hunu donc rirengo arkawa ilinda mna wanama ujahunu ja antrelea pashia parce que antrelea pashia ate witmo ya hanges ka pashia Ojahunu jari hundu zlahazi za malahoni tulo malahoni rantiwa yabo utabishi wabo hata hamwiso zikamine mzima wo haulaya hafu jati zijuza harmoyo serikali ya Komori iliyo hunu antuka wajawan saha rantido skuyo polisi tika jumahoda na jujewa no anketewa hata jihondra na leo avasar jihondra wavana mjihondrokana na mihali wali Dubai ndoanza nende zangu nisina hujua henda zangu na bone baki harma nsino ngamweshi harma tabu ya ukahaina usiku ngame harma penalite akanza nijue eze hazi izoma lahoni wanusifanya hana mnahindi ema nahindi ni watukahanza ufanyi hazi ikao liwanikiwayo hate esejuru yawe hisengewendeza Ojahunu mgajele yo séjour shangar jao ha 3 mois ojahunu sijatsende dahoni sikao fanya hazi donc mzazina kanami naye hapashia handrejeza mahalani andrega inkadwabili tsendeti parisana da minaola marehemu sihundro dahoni alioheda hede analeza za habari kande za kaumhundra kaya akajuma hulaya akajuma hudeziwa na hazinziro même patikana minae armosiku dans 2 heures du matin akahu pasi efera akanso kontingu pasi haliwena ruku efera imkansi habibala sabu madamu ahetswabili hoju habala ha mtrazini afanya hazi bwetina ube ambalo hospitali afanya hazi orejei hari mwana hazi agenda lekoli ende alikola retari akombe orejei ajaka humbishila emotrola siumbuho mrema madamu hae handrenge handrejeza hula mimi na Julia aziyosku dans fanya 5 jours motro acha hafu ziparu hunra harma mshishi hona iwa hando hazi ziparu hunra kanga mrela uza hote mhono si wadamnina kanda niwe mwana mshewoni mwana nyawo wa hea hafa haparondrema shabo minja kire manartsowana daminae handrejeza uho hahemananya wana kwenda na pareste wala marehemu parce que mitirengone polisi honrenga hodahon no wani be ha hokonsuli wawambi ya hokonsuli kane mwana woi ngedo manae hanyu haina rongo mimi konsuli ngo wako kwa sujwa ngamlo kwa sujwa ngamno kwa sujwa habari za hangu tondokana ikanjenda yabo yabubahi ikanja wapara yabubahi abo vice consul shati consul akawo hatsuntamka rantido siku yanabia ukana ihadisia haho msujwa mbara siku mama hangu hanipara anabia kaya konsuli tundazi habari zao wala mhoa ulibere parce que basi wanaja jokiri habasa njogufa yabo no minja jujwa huroha ne hifanja to jujwa huroha habari tifu si johansi wabo hata mempa ngebidi ze penalite hizo zizimwa mempa tifu changebidi ze penalite hizo zizimwa niyo grasa ya konsuli emanema homimina kai wansinzi ya biye jokati jwa tsensangu emanaibo yundri deja ngami harma penalite ya mwezi mzima
odahoni shanjo kasi jua si libi wajo liba hiyo direct shahwanza nreje Dubai kanga bonzo si jojo a 100%. No wanka idomana ho construire wanhansi ranzi de le 28 décembre hata leo le 20 mars février yabo haini rongo zilovan haina jukuma ilovan mimi ngamwiriho ho construire hamadeli monao mimi sikakomori sikausoma l'école normale. J'ai déjà d'un côté situation maman kana nsushina na continuer ses études à la fois yemahe mwananya mama hangu hajanambia kana ngujo wandu wafanya misafara huenda Dubai wende wafanye hazi za hoteli hazi za restaurant ribaki hula Kaula Zoransi, heureusement pas comme couverture. Après, il a la attention à Billy. On rajina hajarengwa ila jarengwa premier mimi siatilongo bujoni. Borenda mimi sono mahala parce que les gars déjà le kan vitre tantan ja kaurambo zenzia plus mal na sko bujua tibe wada honi. Bona be wada honi siwambekana ngamanzoni pale mama hangu ni mambe kati wasuli na vala avant raja karende saidi amakana na mhule telefoni parce que mkabula kana telefoni tsambia saidi kana mimi sibale telefoni yangu ya Komori ambaye hule pusi yangu uje urumie shafanya hata watione tamakabati hata susi tijatu hule pusi yangu katila ti topushoni tikazale bubila yangu boju dungana bona bihoda honi tena swame kama zoni pale mama hangu wanike telefoni tipara mama hangu timamekati waswili sha mimi nje precise mama hangu kana ngamjuka ufanya hazi ya dahoni hauja paske rahan sujua ndongo shamala nsoka wando dahoni na bidinyeshi alafu wanambia kana c'est la première fois et la deuxième fois kwa para mama hangu tambaza bari wambakana hunu mkadobulia kana telefoni tamba kama nzoni ni hazini amjuka kana telefoni iji tina kujua ndume telefoni na kwa mnyanjuka wadonda hazini yetu alafamba kana kuna kawadofanya hazi mahala ito sinda hunu jaka ujua konsuli haka uja nyumeni visi konsuli na Parisa timambie problemu tamba kana mimi tiambilo kana mnifanya hazi loteli tibe wada honi alafu visi konsuli hapara ola dhamana haja et deuxième jour et dhamana haja Ajambia kana ikasalma mpaka kana ushinde hazi kesina problem parce que déjà mungu ngona kwa moto mtiti abo ngarura canceler visa yahe era imenye shamungu lipoze yema pesa raka umeze dépenser raka umeze wamekana mimi nsomwambia kana mwambie ye mwanami mekana sina uliba tambaye parce que mimi sitwa mapesa kumori alafu kusila mwambia parce que mimi baba karonga sharabi nitakoronga sharabi Konsuli hamwambia kana viskonsuli hamwambia kana Salmari kana ulipa mapesa parce que hadepense mapesa Komori ambakana sisi zilera kufanya zana uwezo pia rifanya visa rifanya billet on a fait tout ce qu'il faut alafu yabonge bidu ya libe en tout ya mapesa ka 2000 euros si mabakana mimi sina toa payendo parce que mimi sitoa mapesa Komori lukaya hushindi hutapala kabula ouais shanga bashindi wabaki hata muda mle mimi njajuka sishini si supporter parce que ngamwambia kele dahona kaya hatespale du peuple ya Komori keti mwando keti mbili mshahara mwana mwafikia na ralinga mshahara rafikiana c'était à 200 euros 200 euros oui parce que mon salaire à Dubaï on est à 200 euros 200 euros yauti mapesa mbadushinda ya wajiri nyumba ya lale hata Dubai hata yodan songoliva malala la wabasa hizo pia hizo sikaujanzi juu après Ejazilusi na ujobaki rani jamushili ya bahe konsuli lazima yajeleze ema na zinu hili si kajuma wenda konsuli heno sifunga si juma wenda hiyo konsuli rendare hadisi kaudo henda ni hadisi mana pour l'instant c'est rodi donc on a un aussi comme son wenda nos abarezi là où ils ont changer mais bon aussi petit jati rewa j'ai de César plus la zimaliwa wenda migration voilà tana leo
samba na kijacho hayonzi sunokati waki haina usiku kwa polisi nirenge ndemche bagano madabala inifunge basi haini sawa. Hizo maana muhimu za ikao ndio kawaida mjini Dubai. Zihazize hatu za hii konsula ndo huja rijeri tunde wa Komor hadani ndo kaya rirajise riunganye ze relation alizila alaka ikawa ndo zilio baina ya nchi ya Komor na nchi ya Imarati rizi develope rizi fantartibu hata zikenku za uzaya marunda ikawa ngajo waswili waruma nchi ya hatu izo dezihazi jimla za kihatu luhuja renjeze uzale waheye Komori no wanzani no unanya wahensi ya Komori nensi ya Imarati zihazi hizo ilizi za Marunda hamuungani wanyu ni ambasad mana kawaida ya ambasad ilu Abu Dhabi wanazishtighala hizo wajao yufanya hamuunganyo wahezi ambasadi au inu diplomasia waji ya kansi haruma imera ya Dubai ile ya Komori yule namna ya kaulazimu kwa muungano alifanyazi au wazima hamwashiriano hataratibu yule namna kaulazimu ifanyishie shay'in sidana mnafanyishia yule namna kaulazimu ifanyishie shay'in sidana mnafanyishia alafu Isabili ndo kayari tunde wa Komori walio haruma yansi ya Imarati riwa hifadhi na haina taabu zonzi pia ikawa ngari ruhusiwa na sharia rezifani kawati mungu ulo haruma yansi inu ya jushinda ya tuwe mfano mzima ya problemu ya jili ya Mkomori illa e konsula rihundi hayabo ili ritrete ili risaidie kaduya hiyo dasinaye. Si swala la saba na konsuli wakaya wakomori wengi kaunga wala wao maswali ujao hasa tunaona shwatu azma ya ukabajua fani hazi wasamu waboka ya eze hazi wambilwa ni mazirika hula timizo wajawajiunga ukabadala mrujake oteso ya bali magido baada formation ngairenza ngojwa jihundu walazimishwa malahoni wabohazi passport arma treatment ikao leo kwaje kauzilindia wakata ensi maskini wazaliwa ukodufanyazi tabia ya ulazimishiwa na usimu futsu na muyano na mishahara mitutu ikhalatu hiyo yahwa kaujanao hunwa wa hadaya hau yahwa kaujiliwa mazirika ikao ikawaida kama ndio nabahi hunuka ya kontra yubali hazimlulu yafani ili gizalo balo linunga lijaoje yokawa na wao walioji hunda ukaya ngo harma maji tungo zo warijina bala wasaba sinya akhdi ya maha mathalan marhaba menji suala muhimu hako taabu ipari hani yao aroma ye hadithinu nun tsatsaliano namnaje dukaya i kontraino ye daula ya Komor kwa tuijua ye daula ya Imarati kwa tuijua inu kontra ifanyisha wizane ngojon samihi na mbukaya inu biashara ya wanadamu subhanallah inu biashara ya wanadamu halafu ngabo wangu wajiruhusu wandu wao ngabo parihani hao wandu wahunu waparihana na wandu wa Komori wakubaliana ile msanganyo huo wala Mkomori wendo hatsa hawa Komori wafanye mikataba hiyo ikawa wajua ukayo mikataba ya nrabu waifanyao baadi yao yemwola ukaya mikataba hiyo ikadwa anza ifanyishiwa hena mnenke undu ya lazimu ilibi ile harma ya dawla ya hon uonro kwa jarurusi yonge hatarti handani ndo ukaya ya dawla ya hatu
ranzomu hawashiru na majana shenda na mengo shenda na nrao ikawa ndo ranjia uharuma ile kongomano la hele zensi za sharabu mwana mkomori katsuru husiwa yafanye hazi ya dahoni haruma ezensi za sharabu yode mana buko yemikataba hiyo ngefanyishi hao hanzia suza lazima namna zifanyisha mwende baada ya mkomori hende hatsa hawa komori hawa hadaya mwana mrungu bahiziwa haja harumwa biro ya hawa hiyo yeka haja harumwa biro ya hawa hiyo yemrutsa humrohazi ngwendo hamhundu harumwa biro hiyo hende hambiye wa biro ula wenda janzi ya ukaya ngamtsa humrohazi halafu wamba ukaya ya ikangeye wamikaye ikakatsi umwambia ukayabo harumwa muda bishashi kujukuja dukaya ngamosheleyo mwana mshohato sitikasi wakati alu waziri waheze habari zao ndo hazi hakatsaha uko wandu watsilopashi ya ujaru mwazi ntsizinu hatartibu za ukawajoja fanyazi iti mpaka ani kontra ikawa ndo isinyewa harumwizo wowo wazijua daula ikawa ndo wajao wazijua yabonga wandu wenji ikawa ndo wajuhunu ikawa karsujua bahani ikawa ndo walio karsujua ikawa ndo zawabe shono wangu waju harumwa visa za viziti nse gharama zinzonzi pia sungarifanywa gharama ngarifanywa wakati karsina wakati wafanya hazi na wakati wavumwa zinazonzi pia ili karsifanyao lirisahalishe eze problemu za hemkomori ikawa ndo zimundao harumwa ensino ragma dhalika ngoshiwe namna ikawa ndo wanambao shaiyo kitiuka yange rihafilisa wakwa yu tabia ya kihatu idhan mndu hamandu wenge umuzisaka mfano indini wajonika ilionese kwa wakomori ani kwa tsikalbunani shambaka kaje tushindo janata mfano mzima ndio ufukana kalma ndio kazambi wananyasi wajanati mezi wajawa hulero wajawa huzi wajawa tsize hazi waisho harma emira marhaba benji rijukaya ensinu ya imarati inunsi ya kisharia inunsi ya kisharia si johamba roa lobanu roa jao heni mbu ya jihudumu ya jiastehi ya sharia shahe yensi ya kaujilia iliziti mumro izo ikaundo za mtowa ujahonu izabili sijojibiwa ingowa komor walohunu wakubali hamadi namna ikaundo rawatsa wakubali waja wajanziha warijuza kwa ya mimi miporo fulani na mimi ngamfanyo hazi mahala fulani na idho manhangu mru fulani na numero telefoni hangu daino iliri shindi rikani mawasiliano na sinao wakati wajuja kheri au wakati wajuka ya shari ngamina mbano ngona Tanzania njeze harmu wananyasi waashi ukomori no wananyasi wali ulaya wanzowa hunde tartibu zauba hizo wananyao kwenda Faransa hakirtasi zito za kweli niwambie ukaya kairiwa tsahenzi ya nyimbo aji wabire itonda hunu kairiwa tsahenzi ya nyimbo aji wabire itonda hunu bakaid kabatsi namna yonti pia mraju shinda ya bira harmanti yinu hakirtas ito ya kweli hakirtas ito ya kweli neka parsiwa mujutabishiwa roge kairi ikangabo mahala mwa wajibu bire hiyo bahunu kabatsi namna kabatsi nzia ya ushinda wabire hena mnayo naomba unaze taratibu zonzi pia ngwaone zombo zonzi pia za ushinda watunde ndongo hamada hizo roge watsitabie watabishwa na nyao wardi waletsa mapesa tujua zabadi ndini zilo siri ama izo mimi hakika nazo lijua ya mazunjue wa komori ngwa wanga wanzi wa hunu keche lazimu ikisiri ukaya wa komori kantisha jene bumbili ngarzi juwao ngabo walikwa urahia ngabo wa komori aswili sha abati utawa ya jitamke ohunike effectif ya wa komori resho wanu ijuka yonyamu enge waja wajisajili wakana unjo wa konsuli wanu rifanya kashfil nado kailiri juwe ya mkomori ya shiwanu yengu ya shidahu ye
gwesharma imarandai gweshi Dubai gweshi Sharjah yendo ri yendo ya sponsorize humu zozo tipia ritsairi sahilishe mwana mkomori uyashiwa ezo no izo opadwa wa kumora showan ngona uziro tukambia jisajili na dwe kategori za hoa kumoro yashiwa gawe kategori ya hoa kumori wa nikiwa oranya wa kikomori gawe kategori ya hoa kumori asili ya ndaswa kumori uenyensi ya kumori la fuzo des catégories mais anda dio kartu sisi hono consulat kartiniyo ya ndadi wa komori wa oranya ya ho komoro wa oranya iyo ngoju iyo kartu ju nongwa shihun harmaza imarapia abunga wa shio Dubai o injini hao o ya sharmaza mana tukashakia ni Sharjah ajmani wa ni oranya mais anda di effectif hao yo kartiniyo o jimni fo izona tanabai yudoka ya Abdurrauf ngena matora momenji kao kajanza ya yambe harumai kamerasha ama mbungwelewa ama ezinchida custom ruhusu ya jafia wa Komoro hanamna ya Mure jengine na wano wafawi dhahabu hokongo jona biya pia batina udziha upame dhahabu ngabongama fuko zinala niswa kadonda roho maleni hatabu ya plasi ya ujofanya hazi ya kantika juhima ntsuele wando weluga wanzo nungoze ama nti hoshi stajabisao de amani ilo wanti jubano ya wango wa kilo na kilo za dhahabu haruma mwangu ikaudu tusindi hamdu ya njia جوي وجاو بنا محمد سيد خالد ذهبي كان سيها درجة نجا يذهبوا بنا يذهبوا normali io à peu près 24 carats voilà donc عندنا ياكي professionnel io كان 9 انا بقى جنبه io 100% ذهب شاسي وجاي رجالي رنجه رينيكي وفوزي عرفوا دو كوين دو رنجه ويوسا وجاري فوليا 21 carats donc Dubai ngabona kufu 14 ngabona kufu 18 ngabo 21 ngabo 22 si hundukani enyi joka 21 ou bien 22 cara après il est top après il est pas bon jema ya bandi ya 22 21 sur 24 yoke fula yoni ko regarde ni ko fuzi wandi wa fu eyo komori wa kuhula ndai nadi wa komori ojibazi wa hulu 21 cara au 22 chayo hausha 22 shanga wandu wajao nikiwati wa harma pieja wa haino wa hulizo 18 basina kwazi jua wala hadi singo dunga wa hebei on surtout do dunga wa rahis wa jombo maluka huza rahis na wongo balioni wandu zungu jo swami wa mungo do huzo pa dhahabu wafikiro bana hulo dhahabu ya 20 wa hulizo 18 akabo ye wandu fongo jozo rendao irango ushinda waifanya na 18 ujula ni nadi tuno shongo ifuwa ha tartibu yoka ikenera ngia 20 bahem ko mori banda siondu wangu siondu wale mevu ndumudo ahulu habala henza afikira hulu dhaba 20 shabu mruzi jua après ekamra jango ya huza bwana Mohamed Said Khalid kumuru ambao balo mali ngabo makafa kumuri wenje uja hunu Dubai rijua baadhi ya hao ikao wahulu dhahabu baada ma 15 waihunu na shaka ikao watanabai wahunu ka dhahabu kejaka ya swafiha wareje ihunu waja wahunu la dukali baya abasenunga muzi so qadhi amru wa mahkama hadithi hamanda hizo mrubi raji hata yashinde yahunda nene milki ya hai yani zingozo se raro hojiri bangezo siparo randishia tambesemizi hozishia njaka hunu dona shaka mdo prokana duka ya baya renzahe shezu sinokuzo anizonziro ukata banungayo sha yo hawsha shukar maduka la dhahab shahunu yunsi ya sharia mama kama rajar man sema da inuja uziniwe namna hiyo ngone wakaudi wa dhahabu enda mathalan ya ulizwa produit rajina ndabo jamanzo rejele duka uja hundu libala abo one procedure ya udunga hoji presenter au parquet ndio afanye mashtaka hao jo uzidungezo ngoizo mahakama pia shinda kutaka kao fikiri normal masha yotside hanza ntimna nokto yabo
bezima shitakari ko yahunde na de hunu tse utsile kuka atukuja hunu hamweze nguza dhahabu shida dhahabu inade mataka kuhuja ndio huliziwa dhahabu yahunda ukaila ndika uha mathalani ilizuru kuzishia haweze gramu yambilwa tindizo ani parce que normalement si ujari hundu sisi hunu dukani hatu si huzaze dhahabu si uvime dhahabu watina nguo watina mawe nga maluka menji hunu kango bima oto mawazima na mawe ni normal emaluka pia showa komor wando huliza wa komor waja hunda kasi wando wale mefu wa profit ya banda ukaya dhahabu yohuzwa na mawe normal ani usome hilo tide kupando wa kimguranzi sha upando wa keshindo hunu ikamdo bimimbere ne lebwe yo normal maluka menji bainge sisi kala sifanya sisi shawa ndo wajuliza wa komoro profit over hanu yabo sidema wabasha ngo watateze mbunzi nayo engezi julani enge mndo ashitaki uno hozi julani ya kisharia uno bien sûr yoti ngo yakiri atanga munda porozifanya no wale hawa hatu hida ni serikali ka huzumbonzi wale hauzu wazima ne dhahabu habimi surtout wando fanyoze ngo hizo do wando abali yao et puis bio kanwa hulizao ngo huza dhahabu harahisi bahim kumura dunguka wando ngo huzura hisi na bala shindi ambo 4 gram hau sikat amjoni kam fano mathalani وجهوندا كاسنا بايزا برودي وام جوني كم فانو يابو همادا ينو مثلا تاج وجهوندا يوكنا emawea walewa kawe mawea yanobodu kemaluka pia normalement winji wa hayo emawea nuyo tobi mawazimane dhahabu donc bahewan wajo komori wajawara ngeini wachanganya wabimi wazimare mawe erembonzi watia abo wape prenge jo ngujishinda mhibiye ngoza mkini hata 15 gram et plus wale hadisi yao donc na bala habangu hulo hindu sharahisi habangu hulo hindu da difference bien bilo kaye gramu yo mathalani yo 35 euro 36 euro ba jambo hono kangu ni 34 bala hadu kangu puli wakati kangu puli wa 2 euro wala na bala ha puli na bala ha hibiwa plus de 10 euro par gramme yo donc yo des negócios kujiri huna enadi makafa kujiri ngabano kubaleze ndizo wajango zirejezao bien sûr ko warejeza o rejezi wazo wono hadisi yao mathalan hamadasi wangu mandazini malukai normal ilazimu watuweze nguo zinu armezi German mathalani ngiwa bimi au winji hauto bimi sisi hata mnambo nzi ufungoso fungiwe de Germany normalement yosola haki wale hadisa au moins ujue kale unakango discuter arme biashara na client u discuter arme shehiru huza ukango huzo dhahabu mabebe wotio charge ya mahendo sayinu ya ngonzi na mama mathalani yo shau mwe de client ya juwe be yufanya dhahabu ne be ya charge hazilo jina yodi namna kwa lazima hizo sijomba mgondo mwaja leo makilian wa wale wakihashiri no kama hizo kama ngujua fanye biashara juheli yaifanya hao ajuishwa hulizi wao yajuishwa wale wao discuter apoliwa waja urkanza rijue ha holio ngafanya mpango wa husu ye dhahabu na mashi wa Komoro hakika ngabwa Komoro wako ujawa shindi wajawa rengi hazima o jimlifu dola hao ni yudoja etape par etape winji wa Komoro swali mashallah ngabwa ko shida mrashida jafuni mtawahi wakati mzima sho winji wa wangu ndo jawa etape wala ngabwa wasao kau kana zindu za hauza hali rashida kulubeza zinu mrajatsa imtao wa dhahabu hakika tido wa juu haku wa shiyumiano tido wa nsini goshindo ja gharama ya ralingabi takriban كم توارهي سيرجوشنا وجوانا بس دي 12000 à 15000 شام تو 15 وجوانا لسا 15 à 20 متاهم de 20 à 30 ça dépend même 2000 bien sûr مرحبا منجي مشكوروني هاوينجي جلردونا نها خير كم دو والسلام عليكم كنفالكين اللي لندن نتاهي انزيا يوجا فرنسا اما تبكيشان اللي بشيليا لو كايا حقيقة دبي ngona mali itunchashi ikaduba ingona maislamu wengi kabisa ama ngabo wajau watu naye imani pale wa diplomasi ya Komoro watapalao kiasi ya hizi nchida za Hindi ishani stajabisa haku harma onvaunu de amani hiyo harma ensinu khaswa Amerika wangu nchi Europe